अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। जनाब, आज का जो मौजू है वो तकरीबन आए दिन किसी न किसी को अवाम में से किसी न किसी को इसका सामना करना पड़ता है। ये अदालत और अदालतों को चलाने वाले जजेस वो तो बहुत थोड़े से होते हैं, लेकिन उसका जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है अदालत का वो है वकला बरादरी, जो बरादरी कहते हैं ख़ुद को, वाकई बरादरी ही हैं। लेकिन वकला की जो अब मैं इसको यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी, दहशतगर्दी, बदतमीज़ियों से पूरा मुल्क वाकिफ़ है। मैंने 4 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट से, 1 हाई कोर्ट से और 1 सर्विसेज ट्राइब्यूनल से जीता और बड़े कम टाइम में जीत लिया। मैंने कभी कोई वकील हायर नहीं किया। एक दफ़ा गलती की थी तो जो मुकदमा 2 हेयरिंग में मुकम्मल हो जाना था, उसका फ़ैसला आ जाना था, वो 2 साल तक अटका रहा। वजह क्या है? लोग कहते हैं जी वकील और जज जो हैं वो आपस में मिले होते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये हर जगह ये फार्मूला काम आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे हमने जजेस को देखा जो फ़ैसला देते वक्त भी इंसाफ को सामने रखते हैं, अदल को सामने रखते हैं। जनाब, ये जो वकला हैं, लोग इन पर डिपेंड करके, चूँकि हर आदमी तो इस मुल्क में कानून नहीं जानता है, इवन बहुत पढ़े लिखे लोग भी कानून की ना तो बारीकियों से वाकिफ़ होते हैं और ना ही वो इस बारीकी से वाकिफ़ होते हैं जो बारीकी जजेस और वकला के दरमियान चल रही होती। चंद जजेस और चंद वकला। लोग वकला से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अभी लाहौर से एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत ज़्यादा पूरे मुल्क में, और मुझे बहुत जगहों से टेलीफोन भी आया और कहा ज़रा देखें ये क्या हो रहा है, ज़रा प्लीज़ इस पर बात कीजिए। क्योंकि इन वकला को मुखातिब करने की कोई हिम्मत ही नहीं करता। भाई क्यों हिम्मत नहीं करते हैं? ये क्या आसमान से उतरे हुए हैं? ये काले कोट लेकर सड़कों पर पहुंच जाते हैं, हुकूमतों को ये ब्लैकमेल करते हैं, सियासी पार्टियों को ये ब्लैकमेल करते हैं, और ये किस किस के पेरोल पर होते हैं ये भी सबको मालूम है। तो आप पहले ज़रा ये क्लिप ज़रा देख लीजिए, जिसने नहीं देखा है। थोड़ी देर आपको इसको देखना पड़ेगा समझने के 1 मिनट से भी कम वक्फे में। अब बात ये है, करो मैं सिंपल यहाँ पर जा रहा हूँ, मैं बाइक पे था और मेरी बाइक साथ मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। एक वकील साहब वहाँ से आ रहे हैं, इतनी सी जगह है, वो अंदर घुसने की कोशिश में टेढ़े से होकर निकल रहे हैं। मैंने उनको हाथ से इशारे से रोका, मैंने कहा मेरे फैमिली है, रुक जाओ, आगे हो जाओ, फिर निकल जाना। इतना देखना था तुमने मुझे धक्का कैसे मारा। उन्होंने मुझे इतने थप्पड़, 15-20 थप्पड़ उन्होंने मुझे मारे, मेरा गिरबान सारा तोड़ दिया, बाइक की हालत सारी खराब कर दी है। ये कहाँ का लॉ है? ये लॉयर है? ये इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट चलाते हैं, हम मीडिया पे बैठ के इनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, और इनकी ये हालत है कि आम शहरी पे ऐसे टॉर्चर करते हैं। और ये पुलिस वाले ये सामने खड़े हुए, उन्होंने 15 थप्पड़ मारे और ये पुलिस वाले देख रहे थे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये सामने खड़े हुए और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आपको आगे रुका ना, उनका हाथ रुका। ये क्या काला, ये कोर्ट जो है ना, ये काले कोर्ट की बड़ी रिस्पेक्ट है, और हम सारा दिन टीवी पे बैठ के इनको प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं करते कि आप शहरियों पर तशद्दुद करें। और जो है वो इसका एक बड़ा डेकोरम है, और इसको हम बड़े तसल्लुल के साथ इसके सपोर्ट करते आए हैं, आवाज़ उठाते आए हैं, इनकी आवाज़ बनते आए हैं, और इनका जिसको मिल जाएगा उसके थप्पड़ों की बारिश करेंगे। मतलब एक कॉमन सिटीजन के साथ, एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन के साथ अगर वो ऐसे करेंगे तो क्या ये इनको कोई पूछने वाला नहीं है? कहाँ है ये वर्ल्टन सिटी बार काउंसिल कहाँ है? लाहौर हाई कोर्ट बार काउंसिल कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल कहाँ है? क्या इनको पूछने वाला नहीं है कोई? जी, सुना आपने कि वकला गर्दी, वो कहता है बेचारा, वो एक आम आदमी है, ये लाहौर का वाक़या है, सिर्फ मोटरसाइकिल की पार्किंग और उस पार्किंग से हटकर एक वकील साहब जो अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करना चाह रहे थे, उस गरीब आवाम में से किसी साइल ने, जो अदालत आया होगा किसी काम से, उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। अब इन्होंने कहा कि जी हम तो बादशाह हैं, ये तो हमारी जगह है, तुमने यहाँ पर कैसे मोटरसाइकिल खड़ी कर दी? और इस पर ही बस उन्होंने नहीं किया, अपना जो है वो अपनी तकरीर ख़त्म करने के बाद वकील साहब ने उस गरीब आदमी को इतना मारा, उसको इतना मारा, अब आप उसकी गुफ्तगू सुन चुके हैं। तो अब मुझे कोई बताए कि ये वकील हैं या ये दहशतगर्द हैं या ये गुंडे हैं? एक गुंडे में और एक वकील में कुछ फ़र्क होता है ना, वो फ़र्क तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा है।
تو کیا ابھی بھی وکلا برادری اپنے اس وکیل کو، اس کی بدتمیزی کو سپورٹ کریں گے؟ آپ سپورٹ کریں گے تو آپ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے؟ یہاں تو آپ نے منمانیاں کی شروع کی ہوئی ہیں، آپ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، وہاں کیا ہوگا؟ وہ جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، اس کا خوف کیوں نہیں آپ کے دل میں کبھی جگہ بنا سکا؟ آپ کی تربیت کا قصور ہے، آپ کی تعلیم، وکلا کی تعلیم کتنی ہوتی ہے؟ ویری فیو، چند ایک کو چھوڑ کر ہمیں معلوم ہے یہ کیسے یہاں لاء کی ڈگریاں ملتی ہیں، کیسے یہ کالے کوٹ پہنتے ہیں اور یہ کھڑے ہو جاتے ہیں عدالت میں جا کے، بھاری بھاری فیسیں لیتے ہیں، مگر ڈیٹ لے کر، تاریخ لے کر جج سے واپس آ جاتے ہیں۔ اور وہ سائل بیچارہ جس نے ان کو ہائر کیا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں کس مجبوری سے، کون سے جتن کر کے اس نے ان کی فیس پے کی ہوتی ہے، کیونکہ وہ قانون نہیں جانتا، اور ان کا کلیم یہ ہے کہ قانون جانتے ہیں، تو یہ تاریخ لے کر آ جاتے ہیں۔ تاریخ پر تاریخ پڑتی رہتی ہے۔ یہ ڈرامہ تاریخ لینے کا کب تک چلتا رہے گا؟ تو اب کسی نہ کسی کو تو اس دہشت گردی کے خلاف بھی اٹھنا پڑے گا۔ تو میں ریکویسٹ کروں گی وکلا برادری کے ان وکلا سے کہ آپ ہی اٹھیں۔ چیریٹی بگینز ایٹ ہوم۔ آپ اپنی وکلا برادری کے غلط رویوں، ان کی غلط قسم کی بلیک میلنگ سے آپ ہی عوام کو نجات دلا سکتے ہیں، چونکہ لوگوں کی نظریں عدالت پر لگی ہیں۔ عدالت کچھ نہیں کرے گی، عدالت ان کا کچھ نہیں کرے گی، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اور یہ صاحب جنہوں نے یہ بلا وجہ کی مار کھائی ہے ہنڈے سے، میں اس کو وکیل کہہ ہی نہیں سکتی، وہ ہنڈا ہے، تو وہ صاحب ایک درخواست دائر کریں، کسی بھی سیشن کورٹ میں کریں، ہائی کورٹ میں کریں، جہاں بھی کریں، اور بتائیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ عدالت کا کام عوام کو انصاف فراہم کرنا ہے، وکیلوں کو نہیں۔ وکیل تو ایک ذریعہ ہے عوام کا عدالت تک پہنچنے کے لیے، تو وہ ذریعہ ہی اگر غنڈہ گردی پر اتر آئے تو اس کا تدارک کون کرے گا؟ اس کا جواب مجھے چاہیے، وکلا برادری سے ہی چاہیے، ججز صاحبان سے نہیں چاہیے۔ ہاں، اگر چیف جسٹس صاحب چاہیں تو اس پہ کوئی سو موٹو لے سکتے ہیں۔ تو جسٹس یحییٰ جو ہیں ان سے میری یہ گزارش ہوگی چیف جسٹس صاحب سے کہ ذرا دیکھیں اس معاملے کو کہ وکلا کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا ہے۔ وکلا کے بے تحاشا تقریبات ہوتی ہیں جس میں آپ چیف گیسٹ بلائے جاتے ہیں۔ یحییٰ آفریدی صاحب، آپ سے میری گزارش ہے چیف جسٹس صاحب کہ ذرا یہ کلپ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں، ذرا آپ اس کو دیکھیے۔ ایسے سینکڑوں واقعات روزانہ کا معمول ہیں۔ ایک شہر اس میں نہیں ہے، صرف لاہور نہیں ہے، کراچی بھی ہے، اس میں پشاور بھی ہے، اس میں کوئٹہ بھی ہے۔ بڑے شہروں کی بات چھوڑے، چھوٹے شہروں میں اس سے بھی زیادہ بدتمیزی ہوتی ہے۔ تو اس کا تدارک کون کرے گا؟ یہ فیصلہ آپ کے درمیان چھوڑ رہی ہوں کہ یا وکلا خود ڈیسائیڈ کر لیں یا ججز صاحبان میں سے کوئی چیف جسٹس صاحب اس کا سو موٹو لے لیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی اس کا نوٹس لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ لاہور میں ہوا ہے لیکن یہ ہر شہر میں ہوتا ہے۔ تو یہ وکلا کی جو بدتمیزیاں ہیں، وکلا کی جو یہ ہٹ دھرمیاں ہیں، یہ غنڈہ گردی جو ہے، اس سے کون نجات دلائے گا عوام کو؟ یہ اب آپ نے دیکھنا ہے۔ خدا حافظ۔